بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ہر وقت خوش رہنے کا راز۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جسم تھکا ہوا نہیں ہوتا لیکن روح بوجھل ہو جاتی ہے؟ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں چپ چاپ بیٹھ جائیں یا شاید رونا آ جائے بغیر کسی وجہ کے۔ یہ تھکن صرف جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی تھکن بھی ہے۔ آج کی زندگی نے ہمیں رفتار تو دے دی ہے لیکن سکون چھین لیا ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھکے تھکے رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دنیا بدل جائے۔ آج ہم بات کریں گے تھکن کو اتارنے کے جدید طریقوں کی اور روح کو تازگی دینے والے روحانی عمل کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دن نئی توانائی، خوشی اور اطمینان کے ساتھ شروع ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کا دن آپ کی زندگی کا نیا آغاز بن جائے۔ نمبر 1، نیند کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ نیند صرف آرام نہیں، قدرت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو کوئی غذا، کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی۔ رات کو جلد سونا اور فجر سے پہلے جاگنا جسم کو ری سیٹ کر دیتا ہے۔ سونے سے پہلے اسکرین سے دور رہیں، ہلکی روشنی اور خاموشی اپنائیں۔ 1 کپ نیم گرم دودھ اور سورہ ناس 3 بار، سورہ فلق 3 بار پڑھ کر سونا ذہن کو سکون دیتا ہے۔ اپنے سونے کے کمرے کو صاف، خوشبودار اور پرسکون رکھیں۔ ایک اچھی نیند آپ کے دن بھر کی تھکن ختم کر سکتی ہے۔ روزانہ نیند کا وقت مقرر کریں تاکہ دماغ عادت ڈال لے۔ دوپہر کے کلولہ بھی حیرت انگیز فائدہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تھکا جسم سونا چاہتا ہے اور تھکی روح دعا چاہتی ہے۔ نمبر 2، ڈیجیٹل ڈیٹاکس، اسکرین سے نجات پائیں۔ ہر وقت موبائل، سوشل میڈیا اور خبریں دیکھنا دماغ کو مسلسل تھکاتا ہے۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے کے لیے مکمل طور پر موبائل، ٹی وی اور لیپ ٹاپ سے دور ہو جائیں۔ اس وقت کو کتاب پڑھنے، نیچر واک یا فیملی کے ساتھ گزارنے میں لگائیں۔ جب ہم قدرت سے جڑتے ہیں تو روح کی چارجنگ شروع ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف لانا خود کو تازگی دیتا ہے۔ ایک وقت مقرر کریں جس کے بعد موبائل ہاتھ میں نہ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ اسکرین فری وقت رکھیں۔ ہفتے میں 1 دن مکمل سوشل میڈیا بریک رکھیں۔ اسکرین سے نجات دل کو ہلکا، دماغ کو تیز اور آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ دل چاہے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں اور خاموش بیٹھ جائیں۔ نمبر 3، پانی تھکن کو بہا لے جانے والا راز۔ اکثر ہم تھکے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ ہر دن 8 سے 10 گلاس سادہ پانی پینا لازم ہے۔ دن کا آغاز نیم گرم پانی سے کریں، چاہے تو اس میں لیموں بھی نچوڑ لیں۔ دوپہر کے وقت پانی میں پودینہ یا اجوائن کا قہوہ تھکن دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ نہانے سے پہلے نمک ملے نیم گرم پانی میں پاؤں بھگو لینا بھی ذہنی سکون دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی کو شفا قرار دیا۔ نماز کے وضو سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور دل کو بھی۔ روزانہ صبح اذان کے بعد سادہ پانی پینے کی عادت بنائیں۔ پانی جسم کی نہیں، کیفیت کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ نمبر 4، مثبت سوچ، تھکن کا سب سے سستا علاج۔ ہم جتنی بار منفی سوچتے ہیں ہمارا دماغ اتنی ہی توانائی ضائع کرتا ہے۔ جب آپ خود کو بار بار برا، ناکام یا تھکا ہوا کہتے ہیں تو جسم بھی یقین کر لیتا ہے۔ اپنے الفاظ اور خیالات کو بدلیں۔ صبح اٹھ کر آئینے میں دیکھ کر کہیں کہ آج کا دن میرے لیے برکت لے کر آیا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دن کی اچھی باتیں شیئر کریں۔ جو کچھ نہیں ہے اس کا رونا مت روئیں، جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 اچھی باتیں یاد کریں جو دن میں ہوئیں۔ الحمدللہ کا ورد کریں۔ ہر لمحے میں، ہر حالت میں یاد رکھیں، خوش رہنے کا پہلا راز شکر گزار دل ہے۔ نمبر 5، جسمانی حرکت تھکی روح کی دعا ہے۔ ورزش صرف وزن گھٹانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ دماغی تھکن دور کرتی ہے۔ روزانہ صرف 20 منٹ کی چہل قدمی آپ کا موڈ بدل سکتی ہے۔
सीढ़ियाँ चढ़ना, झाड़ू देना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब वर्जिश है। सुबह की वॉक में अल्लाह के कलाम का जिक्र शामिल करें तो वो इबादत बन जाती है। नमाज भी जिस्मानी हरकत है और रूह की इबादत है। सूरतुल मुज़म्मिल में रात के वक़्त खड़े होने की तासीर का जिक्र है जो दिलों को ताकत देती है। जिस्मानी हरकत का फ़ायदा ये है कि दिमाग में खुशी के केमिकल बनते हैं। घर में खुशी से झूमना सीखें। घबराहट, गुस्सा और बेचैनी जिस्म की जमी हुई तवानाई को बाहर निकालने का इशारा है। रोज़ाना थोड़ा पसीना निकालना दिल की धड़कनों को हंसाना सिखाता है। नंबर 6, बच्चों की तरह जीना सीखें। बच्चे थकने के बावजूद हंसते हैं क्योंकि इनमें गुस्सा, दुख और हसद जमा नहीं होता। जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो सबसे पहले खुद को आज़ाद करते हैं। कभी खुद को मुकम्मल आज़ाद करके देखें, झूठे रिश्तों, पुरानी तलखियों या नाकामियों से। खुद को इजाज़त दें कि कभी कभी बस हंस लें, बग़ैर किसी वजह के। धूप में बैठें, बारिश को महसूस करें, पुरानी यादों को ताज़ा करें। एक दिन सिर्फ खुद के लिए गुजारें, बग़ैर काम, बग़ैर ज़िम्मेदारी। कोई पुराना शौक़ दोबारा शुरू करें, जैसे पेंटिंग वगैरह लिखना या कोई और ऐसा काम जो आपको पसंद हो। बच्चे बने लेकिन ज़िम्मेदार बच्चे जो खुशी चुनते हैं, शिकवे नहीं करते। दूसरों की खुशी में खुश होना अंदर से रोशनी पैदा करता है। जब आप खुद को खुश रखने लगते हैं तो दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया भी बन जाते हैं। नंबर 7, खामोशी और ज़िक्र दिल की थकन का इलाज है। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट खामोशी में गुजारें। ना फ़ोन, ना बातें, ना शोर। बस बैठ जाएं और दिल से कहें, या अल्लाह मुझे संभाल ले। ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और सूरह रहमान का रोज़ाना सुनना दिल को रोशन करता है। सूरह यासीन सुबह के वक़्त सुने या पढ़ें, दिल की घुटन खुलती है। नमाज़ तहज्जुद में रो कर दुआ मांगे। थकी रूहों का सुकून सिर्फ सजदे में है। अल्लाहु हुवस्सलामु का विर्द दिल में इत्मीनान की हवा चलाता है। अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना फजर के बाद मुराकबा करें, आंखें बंद, दिल अल्लाह की तरफ। खामोशी में कई सवालों के जवाब छुपे होते हैं। जब दुनिया की आवाज़ बंद होती है तब अल्लाह की बातें सुननी चाहिए। नंबर 8, सादा खाना ज़्यादा सुकून। चटपटे मसालेदार खाने सिर्फ ज़ुबान को खुश करते हैं, ये जिस्म को खुश नहीं करते। सादा खाना, कम नमक, ज़्यादा पानी और वक़्त पर खाना थकन को रोकता है। सुबह नाश्ता लाजमी करें, खाली पेट सोच भी खाली हो जाती है। दिन में 2 वक़्त खाने की आदत जिस्म को हल्का रखती है। बहुत ज़्यादा चाय, कैफ़ीन और शक्कर से परहेज़ करें। एक दिन सिर्फ फल और सब्जियों पर गुजारना जिस्म की सफाई करता है। लौंग, अदरक, दालचीनी का कहवा दिन में 1 बार ज़रूर पिएं। पेट को सुकून और दिमाग को सुकून देता है। अक्सर थकन इसलिए होती है क्योंकि हम अपने मैदे से ज़्यादती करते हैं। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना खाने को नेमत में बदल देता है। पॉइंट नंबर 9, सोना, खुशबू और सफाई रूह की ग़िज़ा। अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना और साफ़ जगह पर रहना रूह को उठा देता है। जब हम अपनी ज़ात का ख्याल रखते हैं हमें इज़्ज़त मिलती है। पहले खुद से हर हफ्ते अपने कमरे को अच्छी तरह साफ़ करें। हर दिन नहाना ज़रूरी नहीं लेकिन ताज़ा रहना ज़रूरी है। खुशबू लगाएं, चाहे घर पर ही क्यों ना हो। कुरान पाक की तिलावत के साथ सफाई करना भी ज़हन को पुरसुकून करता है। ख़ुद को आईने में देखकर मोहब्बत से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कहना सीखें। ख़ुद पर मेहनत करें, ख़ुद को संवारें, ख़ुद से ताल्लुक़ बेहतर करें। अगर आप ख़ुद को अहम समझेंगे दुनिया भी अहम समझेगी। ये सब कुछ सिर्फ दिखावा नहीं, ये रूह की इज़्ज़त है। नंबर 10, रिश्ते जोड़े तन्हाई तोड़े। अक्सर थकन इसलिए भी होती है कि हम अंदर से अकेले हो जाते हैं। ख़ानदान, दोस्त या पड़ोसी किसी के साथ दिल की बात करें। कोई सुनने वाला ना हो तो डायरी में लिखें या अल्लाह को मुखातिब करें। अपने बच्चों के साथ दिल खोल कर हंसें, बातें करें। रिश्तों की गिरें सुलझाएं, बदगुमानी दूर करें। किसी को माफ़ करें, किसी से माफ़ी मांगें, दिल हल्का होता है। जो आपसे मिलने आए इनको दुआ देकर रुखसत करें। रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए अना को दफन करना पड़ता है। मोहब्बत में पहल करना बुज़दिली नहीं, बड़े दिल की निशानी है।
दूसरों को वक़्त देना खुद को तवादाई देना है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, थकन जिस्म में नहीं रूह में बैठ जाए तो इंसान जी कर भी मर जाता है। इसलिए अपनी रूह को, अपने दिल को, अपनी सोच को ताज़ा रखना सीखें। आप दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हैं। आपका दिल, आपकी मुस्कुराहट और आपकी तवानाई सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। आज से वादा करें खुद से कि रोज़ जिएंगे, मुकम्मल जिएंगे शुक्र के साथ, थकन को पीछे छोड़कर खुशी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती और ना ही सुकून जब तक आप खुद इसे ना चुनें। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर किसी के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।